Kumlay pi baro ki perlok ki video tenan ban ngap ki video ki ba ajing kai pi nang ni channel. Hagan ki video ngin sedang ya ka MySQL database kumno pin shna ka database kumno pin select ya ka tu database bat kumno ban shna table. Te alimta ngin ya page kum mangala da ban batai page phang ka MySQL ha ka video ko ban kong. Te alimta pin la wan wat nang ni MySQL da ko pi tho nang ni direct la ni pi la ka ni ka MySQL ka lawan hang ni. Henry pila roban klik hakani ka all program hani ka start window hani ka Windows logo te sa klik all program romo nani pila ban scroll ro kumne sharum sadai HM ke ti senda bisa here sharum wat HM hang no HM dan ne ka dai ka MySQL player ini ka folder nda pila nyan hang ne dan artli ki MySQL Unicode bat kane ka MySQL command line dengan seperti IP ke editing pair kane ka MySQL Unicode bat ka MySQL command line ma dan mentang in le suara ni ka MySQL command line te anda ka lapli kumne ti ngalap hikaya pi ban penhe yang ni font size da ko right click hai ni benta balik kumne da right click now mouse jumpi nyon properties hani nang ta suggest ko font size dengan sim daga ni ka ba apply nang ba pin yo iba dang dengan angabo password ya kan ni ka database dengan I password root Tehadin mengalada ban I password pia igala pilih. Temen tangan snai ke database te ka dei ka ba pidan kam pidai ban tho ni ki command ki bangap dan kam khnang ba pinam kle. Ban snai ka database ni hap tho create simple English mang pendan kam. Nakan mau bah kan ni ka MySQL database kam dei ka case sensitive ndai ko mu Java C bedai ki case sensitive. Dei ka jumut case sensitive kumut aga jaka jong capital pihak ban I capital hi haja badan kini ki smaller pi dah ban I ki smaller hi tena kata gadau aga MySQL ada pitho capital ni pitho smaller ro kam care kata kata gadau kam dei ka case sensitive jaban snag database pihak ban I aga ni ka word create nang ta I space create te pihak I sakabai ka contain database base dakan mau ha habangi display ki database ki badan ni hab at SWS nrai ha ko por bangi snai ki database ngim dan kamban at SWS kemut kanam poi databases kemut kan poi betang database tenang ta create database te sa iSpace rin na pila iSpace kemut kata gen pin I ka kerteng ke database jong pila pan I ka no ka kerteng tahang ne ngasu I ya ka database ngan I ton perkat da ka ngan I da ka student no nga ada ke student ke database tu atau ke student ke table barbar dengan ada ke organization kan kanu ka organization dengan ada ke school hang ni dengan ada ke database school te hadin ba pila dep ban I kemud kini compulsory kan ni create database kan mau ha create database kan ni ke spelling database ndai ba pin spelling but space hang ni I space I kanu kerteng ya kan ni kanam care so kan ni dai chong command jeng pi ban I kanu database nang ta ban khang ni kan ni kan line ban close your new line ban pengkut yo ni ngi ayau semicolon adina pila I yau semicolon lada kam padan ke database ke bakerteng kumne school komut kan I pi one row successfully create or one row created henry lada dan pat ba pila create lupa la dan lupa ke existing database komut kan I row pi ba already exist ti mentan da ngalanyon okay na ka na keyboard enter pilih kan sa yang ni app nganyon okay kaya nga database is already exist pia ini namar ba ladan lupa ka database school tenang kata daw ngan use arrow up ngan change pad hani ka school ngan change na ka school tu ma di nang tangan senyon biang enter play ba nga kala ay nga query okay one row is affected kamut kala shna kain ka way ka database to kani ka school ka day ka way ka database ka baladan lupa na tagadaw ko ka ay nga cannot create a database school database is already exist ti menta piladan ka database ta kamut ti menta nuksa pilada banchna itu ka database school tu la ni kana kuno database afishna la da jia ba piklet kerteng ya ka to ka database pi haban pendan kam ya kan ka keyword show nang ta tho database to habangi shna database lo ngi tho em create database tang ba kan mau ba pikwa an page ka database ka ba pilada shna kamut pi hab at SWS database databases semicolon hit enter pin lap database ka ka ba pi work menswa ka last database ka bangai shna ka school
tu tabangan room hapok kan ni ke database kemud ngahap use ya web keyword kan you bakerteng he use pihaban pendan kam down ni database use select kan no database kemud ngah select kan hakan no database ngah select tengai pendan kam daw keyword use ngan type kan schuu school tu nang tangan hit enter kemud mentang ala room hapok ni database te mentangan sna table yang database mental tapi persang ban check table kam dan table show table pen mau yang keyword show table kan ni ke show table kan display pi hatu dan table kan no teli table lan dan ni the empty set kemud 4 dan kan no ke table hapo ni ke database school tu ti player iba mentang haban sna ka we ka table nuksang seperti nuksai pi pidai ban practice part pidai ban practice bah ki we table ngan sen ni pi ki practical ba pin le an re hang ni kan mau ya ki keyword ke ba pidai pendan kam habangi entai ke database bangin le japot database ngi hab use ke keyword use school kemud ngila rung hapot database kenang makan long bangin sna table ti in case lada pi enter password ka MySQL jeng pi direct pi create table anda pila nyon enter anda pila dap create table kemudkan IP no database na takadaw barbor dakan mau bha pi yo kinu ki question ki ba pha IP ban create table kemud by default pi hab create ba ya ka database claim ka database pinam la ban create table na takadaw ngin hab ban create ka way ka table hang ne ngan pen inuk sai pi ka way sa practice pat ki way ngan sa sen ni pi practical nang ta pi hab ban ayo ju keyword kom ba create database create table kan ni kemud men ni hab create database ni I create database tan rai menta pat ni I create table space nang tang ngala ban I student ma kan ni ka student kemud ka table jong aken nuksa akum hakawat ngi dan am ki table kemud kejuk kan ka table ka badan yang row and column ngin sna te hadir nang tangan open bracket ngan close row hagajuk por ngan I row yaw semicolon hapo hang ne ngan use daw arrow key na keyboard ngan le hapo hang ne ngan type kan ID ti ngan I space kai bang I space ngan I yaw data type kan ban bat yaw new ID kemud yaw data type kum bang labatai pi programming hadu C Java na kata daw ngi dan kam yaw data type jelada pi I ka size le ne pila ban I ka size pila ban I ka size hadu live pel ne shift pa pila ban I hendrai lada pim I lada pim I ka size kemud by default ka dai cutway ka size jong in ti nangta barbor best practice pihak pendan kam ya primary key ladangi channel develop ya ki real app ladagi android app ni ki desktop app ni ki website kemud daga jinga rap primary key kamud ka jinga rap jong no primary key kasuk ingi ban edit bat ban delete ya gitu gi file jong ilan ne ya gitu gi row and column hang katebe na kata daw ngan I integer ngan bo ya primary key hadin nang tangan I space ti yamentang ngan salen pad ya ngin sale pad ya auto increment yamental danga I auto increment pin snyo tho hadin bangila le lang bat ka application pin snyo tho ban pendan kam ya auto increment henre yamentang ngai I ID integer primary key habangi I primary key ru kadan ka space ken mau bah kan idang dai tang ko way ka column na do ID int primary key kemutang ka way ka column teban pen spread pat sa ka way ka column kemud ni hab I nuksa ladon yaw ID ya tementangan I name kai dalam ngakwa ban I name dengan I biang space dengan I di tetai tementa kan name kam dai ke integer em kadai ke string kadai ke karakter nak kata daw ni pendan kam daw worker worker dan ta close mentangin bo ya ka size ti ka size jong ne ka last day 255 pila ban I 255 ma best practice pin I 255 kemud mentang ngan I koma sen bangala I koma kemud mentang la dan art lagi kolom hang ni dengan I skway last name ngan I last name nang ta worker worker mentang ngan I ru ya gani ka size jong ni 255 nang ta koma ngan I username nang ta worker worker 255 nangta koma password password nangta hapok ni hila ban I hang ne ro password ro ngi ha ban I u wa khang abakalak te way ba kan ne ka dei ka
last kolom jonga kamut ngam dan kam show ban bo ya u koma ma tapi le ya inga dan kan no teliki kolom hang ni ka we ka dai ka id ka we ka dai ka name ka we ka dai ka worker ka we ka dai ka last name sorry ka we ka dai ka username kamut ngadan we are lai sao sam teliki kolom bat ka password teman-teman dang ala hit enter la da kam dan problem la da phim bakla hano kan IP okay one row affected dengan dang ala nyan ka ai error yang atau mentang ini page hang no ngabakla menta ti mentang nya check ken hang no ngabakla te kum no ban check ya jing bakla yang phi ka ai yang ni use a right sentang near worker 255 kemudian ngabakla spelling dan r ni tang va tenak kata daw sa realize ya de uni kani ka kedau ya hajan yang untuk baba phi bakla temen tangan use daw arrow up naga keyboard ti ngan su use arrow up ngan select kumne ke hang no ngabakla spelling hang ni ngai tang worker kemudian wa ka dengan yan enter kala ayang one row affected temen tapat pilih ya iba kani ka dai ka correct one kani dai ka not correct one hang no ngabakla spelling hang ne ngabakla spelling tenak kata daw kumno pin rectify begitu ke error kamut pihak ban le kumto ban page hang no ka use near kamut hajan kata pi bakla temen ta ngelala pat ban check ya ka table show table te barbor bang ipenan kami ke keyword show kemudian dan bad s hit enter pilih iba ngala dan ke way ke table ha ka school tu ke bakerteng ka student te menta pilih iba ngilala ban page ya ka student handrai lementa pihak ngidan ar benta ban check la dan check ya ka table structure ngi pendan kam desc kemudian ngi describe ya ka table ka ne ban page ya ka table structure DESC kan mau paham ni keyword DESC student pinnya i biang ya gitu ki ba pishna ya ki row ki kolom hang ne DESC student pin lab ba ka ID dai ka integer by default khat way nga klembo yo ne khat way player i kembali ke I null no hang ne namar ka don ya okay primary key kan ne ka I yes pila ban I empty row na kata ka daw ka I null yes ka diam na kata ka daw ngadan kembang ang pinga dan santli ki kolom ka ID ka name ka last name ka username bat ka password yang nila dan ini ketibel to mentang in persyang ban insert ka way ka value ya kan ka way ka mentang in persyang ban insert ka way ka row kumnongin le ya kata te pila tip ya kan ka ID pila ban page nang ne ya tingin simpen dak ini kan te mentang in I insert into kini ada ke keyword kadan bat insert kadan bat into space ay ka table name jang pingin insert haka student insert into student nang ta artli gini ke double quote hapo ang ngin call your new id name last name username and password ban call ikini ngi haban specify id name last name username nanta password thì mentang ni là đáp thì hang ne ngin I values but us ken values nanta ngin add values ken hang ne pat player iba kani ka bracket ka open hang ne ka close hang ne ka mot ngi call ya kini tenang tangi I values hapo hang ne pat ngin call ka id te id de integer ngila ban I1 tenta koma namar badai integer ngin nam dan kam ban I double quote ane single quote tapi la dan kam single quote ro da I art lagi single quote hapo ne single quote kan mau halan ni pila ban tho shwa pila ban I shwa kum ne single quote ro te tho ya ka kerteng yang pi de hang ne ngan shwa ya ka kerteng jang ada ngai nang ta code close code comma te ka last name jang mentang ladang akwa ban I ka last name jang mentang ngan I double quote ro pila ban le kum ne ro ngan I perto hadin nang ta ngan I comma hadin mangaladep ban I pilih ya iba ka ID ka name ka last name ngaladep tahang ni ro ka ID name last name ngaladep ko basa dai username and password te ka username shubo ngai shu I nuksah ni dai ngai den mangaladep ban I dai ngai ka password nuksah ni namar ka dai ka waka mangi kan mau ba ban bo yaw neu
single quote hang ne haden koma pat ngala dep lai tali ke table haden koma ngan IBM single quote ngan ai nuksa ke password 1 2 3 4 5 haden nang ta pilih I ba ngala dep berok ka ID la dan iway ka name la dan dengai ka last name ro perto dengai kala sim kat kum gajing dan kam nang ne mentapat ngihap close yaw ne dau semicolon nginyan enta pila ai kala ai hang ne query okay one row affected lapi kwa pan peteng pat sagabai ke kerteng ni pidan kamban nyan tang now arrow up change pat yaw ID la dapim change yaw new ID namar bangi pidan kam primary key cubo ngan spendimo kata nga ai hang new r nang ta ka ne kedai dai ngai nga change pat hang ne Mickey MICKY Mickey perto nang ta ka username kedai Mickey yang ne MICKY Mickey hi nang ta ka password pat kan penyeper pat ya ka password ang ai hang ne Mickey Mickey 1 2 3 okay nang ta hadin pila dep nyon enta pimdan kam em bantai biang ne ke jo da pimdan kam tang dau aru op na ke keyboard jampi kan a menta la da pi persang ban a ya ke ne ke jo kini kala ban sim ya kan ke Mickey perto kamut kala ban sim kala ban duplicate an re yaw ne tu kanam la ban duplicate kai ka daw la ban duplicate de na ka daw bang hibo yaw integer dau primary key kai ke jungot primary key hang ne pin syaw tho ba primary key dai unique key nam la ban duplicate ya walid organic ID na kata kadaw lang persang banyan enta kan sa ai roy nga hang ne te mental danganyan enta hang ne kendian te mental danganyan enta hang ne ka ai nga duplicate entry 2 na kata kadaw yakini ki way namar bang klembo primary key kala ban duplicate and rayan itu kanam la ban duplicate na kata kadaw ngadan kamban change tang yaw 3 hang ne dekemut mentangan yo kadang press enta kan mi artli kimiki bat ID pat ya pen nanya enta ka duplicate kan yaw ni tementa la dang select ban page pat yakini kidita ha ka table jampi pi ha ban pendan kam ya kane ka keyword select select star kamut barok kat kibadan hatu ketibal barok ki robat kalam tapi kwa spesifik ngan sabatai pada pi akan next video tentang sepenan kam shwaya ni select keyword select star from naka student ketibal jeng pi kadai student nang ta close kama hit enter play ia ngadon yakini ki ID kemya dan handrai hang ne ka duplicate hatu ko por banga pni ya pi te play i kani kadai ngai kani kadai ka perto kani kadai ka username kani kadai ka password te hakan ne ka rukom ki nado kini ki company bah ki store ki data jingi ha database handrai kini ki company ba popular ki company ba yu ki encrypt ro ya ki data jingi handrai ngin salen par anda lachna ya ki application kumno ban encrypt ya ni data jingi krang ba ki beri kinam la ban pule ya kini ki username dan ki password jingi tengah ngai pila senyoto kumno ban chna database kumno ban chna table kumno ban insert but kumno ban penankam select kumno ban display ya ka table structure but kumno ban show database kumno ban page database ban page ya ka table tengen ya kendo pad ha ka bai ka video ngin salen pun sepang primary key select keyword kulai sipon